Ćao svima, dobrodošli u novu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim karaktera koji je vezan za sezonu Yu-Gi-Oh! Awakening the Dragons. Odnosno buđenje zmajeva, i to su Teammate, Kritija i Hermos. Ko se seti, odnosno možda ono bolje zna što znači, to je Orichalcos Arc. Karakter u kome radim video je Valon. Valon je ovaj biker lik koji ima specifičan špil, baš specifičan, toliko da još uvijek nije napravljen u glavnoj igri, a kamoli u speed duelu. Tako da sam ja morao da napravim neku foru kako bi nešto bilo nalik na njegov špil, nešto da podsjeća na njega. Tako da sam mu napravio 2 skilla i zanimljiv speed duel špil. Inače, ostanite do kraja videa, postoji giveaway u kom možete da učestvujete i to će biti za svaki video od sad pa nadalje. Njegova priča u animeu je da je on siroče koje je živjelo u nekoj crkvici. Ta crkvica je u jednom trenutku zapaljena, pa je on pomislio da su neki banditi to zapalili, pa ih prebio, pa je otišao u zatvor, pa ga je u zatvoru praktično unajmio Darts da pobedi sve zatvorenike i da im uzme dušu preko Orichalcosovog pečata, kako bi dokazao Dartsu da je on izabrani duelista. Pobedio je sve te zatvorenike, uzeo svima dušu i Darts ga je unapredio u njegovog sledbenika ili šta god. Mislim da se borio protiv Rebeke, protiv Mai i Joya uglavnom, da su mu to bili on-screen dueli. Joy je izgubio, bio je onaj epic duel kada su se bukvalno bili pesnicama dok su bili u onim armor kartama koje on koristi. Kad mu se vratila duša posle izgubljenog duela protiv Joya, sve je bilo ok i tad je, ja mislim, i saznao da je zapravo Darts sve u njegovom životu namestio, tako da, Darts je bio kriv za što je izgorela ta crkva, što se on pobio, što je završio u zatvoru, što je bukvalno Darts mu se usruo život. Što se tiče izgleda lika, po meni, po frizuri i po svom nekom izgledu, liči kao stariji brat Jadena. Ajde, dobro. Ajde da ja pokažem što sam ja spremio za speed duel i njegov skill. Ajmo prvo sa predstavljanjem ovako lepog ovog dela ovde. Tematika Waking the Dragons, gdje imamo sve negativce, sve skillove koji su spremni, kao i naši zmajeve koje su glavni likovi u tom delu, Waking the Dragons arc. I evo ga Valonov skill, zadnja strana gdje kaže you draw one less card at the beginning of the duel, during your main phase you can activate this skill. Bukvalno u startu ima limitaciju zato što je Orichalcos Reflect Armor. Skill praktično ima njega kao na sličici, kao svaki skill, i Orichalcos u pozadini. Šta je fora? Valon skill. All monsters you control gain 500 attack. To je jedna stvar koja vezuje njega za Orichalcos i sve karaktere, da oni imaju po 500, svi njegovi monsteri na terenu imaju po 500 za atak pojačanje. Idemo dalje. Mislim, nisam htio da mu pravim Orichalcos, praktično Orichalcos i nije ubačen u speed duele, iako ja mogu jednu karticu toga uvijek da ubacim u špil, nije mi bilo to zanimljivo, htio sam baš špil i speed duela da mu dam, od karata koje mi posjedujemo u speed duelu. Tako da skill mu je kao ilimitira Orichalcos, a ovo je Reflect Armor zato što je on imao te armor karte i sve se baziralo na armor kartama i imao je kartu Reflect Armor koja je radila baš kao ovaj skill. Once per duel, in your opponent's turn, if your Union monster that has original attack 500 or less is destroyed by battle and you lose life points, your opponent loses the same amount of life points. Što sam napisao ovdje tačno i original attack zbog skilla, zato što će skill da pojačava i te Union karte. Kao što vidite, Union je deck, ali ne Union u fazonu XYZ, nego sad ćete vidjeti
znači Machina Gear Frame Union. Fokusira se oko Union karata, jer cijel njegov deck u animeu realno izgleda kao da je neki Union ili Equip ili tako nešto. Znači nekako me podsjetilo na njega da bi on koristio ove karte. Pa, ajmo dalje, da ćemo Valon da stavimo da se vidi. Neka ga ovdje. Drugi skill je Valon i također, znači na njemu i piše at the start of the duel, flip this card over. Inače, full armor combination, ovo je neka njegova spell karta, art je taj, ovo je njegov armor. Sad, fora je, imamo trenutno ovaj skill ovdje, ja sam njega izmenio, stavit ću na ekranu sličicu, tačno skill kako mi trenutno izgleda, a pročitat ću ovaj skill koji vi vidite u videu. Valon skill, only one of your monsters can attack per turn. Once per turn you can activate one of these skills. Your monster cannot be destroyed by battle this turn and you take no battle damage from battles involving it. Okay? Machine monsters gain 200 attack for each face-up machine monster you control and each union monster in spell in trap zone. If your monster attacks an opponent monster, you can destroy both monsters at the start of the damage step without damage calculation. Znači, jedan na ta 3 skilla može da iskoristi, jedno čudovište može da napadne po potezu svaki put, tako da ima limitacije. Znači, oba mu skilla imaju limitacije na neku foru. Novija verzija, pročitat ćete sami na ekranu, ne znam je na pamet, nisam još štampao, ali mislim da je novija verzija malo bolja. Tako da to je to. Ajde da vidimo kakav sam u špil sastavio. Znači imamo Machina Gear Frame i njega sam nabavio 3 za ovaj deck. To mu je, da kažem, jedna od karata koja realno liči na njega kao da je u nekom armoru, realno. Zato kad sam vidio karticu pomislio sam, Valon može se napraviti kroz ovu foru. Pa ajmo dalje. Machina Peacekeeper je samo nastavak na taj archetype. Šteta što nemamo još jednu, barem Machina Monster, da iskombinamo u speed duelu. Bilo bi top, ja bi dodao u ovaj špil, ali dobro. 3 znači njega. Heavy Match Support Platform. To su 3 komada također. I oni su Union, kao i Peacekeeper je Union, tako da oni rade uz Orichalcos Reflect Armor. Znači, oni će da budu doduše 1000 sa boostom od Orichalcos Reflect Armora, ali pošto im je original attack 500, drugi deo efekta će da radi na njih, tako da to. Znači, to su mu 9 monstera koje bi koristio on. Dao sam mu, da kažem, jednog bossa, nisam stvarno znao koga da mu dam, ali gledao sam nekako da bude mašina, neko čudovište, pa sam dao Mechanical Hounda. Realno nema neke povezanosti sa njim, koliko toliko barem ove Union karte imaju, ali Mechanical Hound nema, ali ajde, pošto nema nijednog bossa, dao sam mu njega i dao sam mu jednog Mechanical Chasera, samo da bi dopunio malo još čudovišta, da ima neke još dodatne opcije. Sad idemo na spell i trap karte. Prvo je spell, ova Disposable Linear Device, jer je equip karta koja nekako više, kao što rade njegovi armori, tako i ovo. Ima neki artwork koji podsjeća na neku armor kartu, neku equip kartu. Tako da sam to dodao. United We Stand, zato što realno i ono manly karta, manly, kao što i on bio u animeu, tako da također equip, tako da cool da se pojačava. Iron Draw, to je zato što isto tako podsjeća malo na neke armor karte, radi sa mašinama, super stvar. Machine Assembly Line, zbog suporta za mašine i to je to. Night Beam je jedan od removera, back row removera koje sam njemu dao, nekako to izgleda kao da bi neki armor koristio lasere da skine spell i trap protivniku. Pa ajmo jednu od
armor karti koje imamo u Speed Duelu, to je Sekuretsu Armor, tako da, to sam njemu dao. Draining Shield, nešto što top za njega isto. Mislim da ima jednog od Armor Monstera koji baš to radio kao Draining Shield, da je vraćao životne, ali nisam siguran, ali je cool da se kombinuju njegov deck, jer ima baš dosta ovih sa malim atakom. Draining Shield je top. I imamo realno Metal Morphe koji su bukvalno neke armor karte, bukvalno. Znači, i pogotovo što su Rare Metamorph radi za mašine, tako da top je ispao. I to bi bio njegov deck. Ove su dodatne karte i sad ću pokazati još par koje sam mu sačuvao za svaki slučaj. To je V-Jet Tiger, Wing Catapult, Delta 3, Iron Draw još jedan i Roll Out. To su neke kao karte koje mu nisu u decku, ali su tu sa strane. A ove su mu dodatak za špil, isto sa strane kao side deck neki. I to je to. To bi bio Valon. Znači baziran na Union kartama, ali ne XYZ, nego samo Union monsteri. Mašine. I to je to. Još jednom da pokažem ova dva skilla. Hop, hop. I sada ko je ostao do kraja videa, postoji giveaway. Ljudi, ja ovdje, moću gurnem, imam brdo nekih karata, kao što vidite, brdo. To su karte koje su proxy karte, da se zna odmah, nisu originali, naravno, šoljice, top stvar, top kutija. One sa zadnje strane nemaju pozadinu, ali kad se ubace u slivove, praktično su kao i svaka druga karta. Znači iste su veličine i to. Ja sam njih dosta koristio da na primjer na draft duele gdje se karte pobacaju na terenu pa izvlačeš pa praviš špil od random karata. Znači udarite komentar, lajkujete i od komentara na videu ja ću izabrati jednu osobu, javit ću se i ta osoba nek me doda na Instagramu i poslaću mu karte. Poslaću 100 komada na random odavde, pa to je to. Hvala na gledanju i srećno učestvovanje u giveawayu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!